अर्थात पूर्णमी जन्म जेभଳି ये वसुधा उद्भासिता हो उठे से गंगाधर मेहर को पाई ये वसुधा उद्भासिता होता एवं ये कविंकर देहांत होता 4/4/1924 4/4/1924 चैत्र अमावास्या सौभाग्य क्रमे आज हूँ चैत्र अमावास्या एवं आज की तारीख अनुसार कितने 100 वर्ष पूरीगला किंतु चैत्र अमावास्या आज जेहेतु तिथि आम से पुण्य तिथि पवित्र पवित्र श्राद्धोत्सव पालन कर श्राद्ध किए दिए श्राद्ध पिता को श्राद्ध दिए तार पुत्र बा कन्या जहाँ उपनिषद में कहुई जीवित कर्मकर्माणी नूताय भूरी भोजना वयायाम पिंड दान त्रिभी पुत्र से पुत्रता ये तीनटा हूँ पुअर पुओपणी तेणु से ना गंगाधर को मो पिता सम मान मोर पिता हूँ गंगाधर मु प्रथम आग बधे जनाऊँ ये हूँ गंगाधर पीठ आपण मन में प्रश्न आसो गंगाधर पीठ हूँ बर्बानी किंतु द्वितीय अर्थ ये पीठ हूँ गंगाधर पीठ देव देव शंकर भगवान महादेव श्री लिंगराज हूँ गंगाधर जी गंगा को मस्तक धारण कर तेणु ये पीठ तेणु आज उभय गंगाधर को पाद पत्र मोर प्रणिपात बंधुगण ये कविंकर देहांत है चैत्र अमावास्या आगुरी कही पूर्णमी जन्म जो चारिआड उद्भासित हो जाए कवि को अवर्तमान चारिआड अंधकार ये जन कवि थे जो कांतिचंद्र भट्टाचार्य नामक एक बंगाली शिक्षक उद्घोषणा करिया एक स्वतंत्र भाषा न से बेले प्रतिहत करने जवाब देवाई बालेश्वर राधानाथ फकीर मोहन कटकू नंदकिशोर पुरी मधुसूदन ये सहित सम्मिलित है सभापति गंगाधर जहाँ इंग्रेजी में कहती सन राइजेस ऑन द ईस्ट सूर्य पूर्व दिगरे उदय हुए किंतु गंगाधर मेहर जीवदशा कार्यावली रचना माध्यम जहाँ मिथ्या प्रमाणित कर सन राइजेस ऑन द वेस्ट सूर्य उदय है पश्चिम दिग कैन पॉसिबल मुझे कह सूर्य पश्चिम दिगरे उदय हुए आप थका करेंगे पॉसिबल मोनी सभापति गंगाधर नायक संभव है अर्थात पश्चिम ओडिशा जो आप मुझे तो पश्चिम ओडिशा कहे ना ओडिशा अखंड पूर्व ना पश्चिम ना उत्तर ना दक्षिण ना बरपाली सभापति गंगाधर नायक होता आविर्भाव एवं देहांत होता आज जो चैत्र अमावास्या तिथि यही तिथि तेणु बंधुगण कवि के आज मन पकाऊँगी हे कवि आपण जन जन कवि थे जे आपण वीरत्वर जमी पटांतर ना आपण सतीत्वर पराकाष्ठा देखते तपस्वी जहाँ कहती वीर पड़े तुम्हें किचक बधिल तताई मताई छाती सती पड़े पुणी नयन रुनिर झराइल दीवा रात्रि वीरत्व देखते किचक बधे सतीत्वर पराकाष्ठा बाढ़ीदे कहते ना आप तपस्वी तेणु ता भितर को जाऊ कवि मुझे आप वर्तमान आप कहते ना हिंदू मंत्री मोर मन को गोटे पद बांधवी तोना कागतमय दुस्सहे धरणी कवि तुम्ह मुख दिशी जाऊँगी अनुभव रस करी एटा से हिंदू मंत्री कहते मुझे पाखे प्रयोग करुँच जन कवि जहाँ कहती आपण मैंने समस्त कुछ स्वभाव कर जन्म कोठारे षठी दूचे काठी धरी देले गार तेणु सीना तुमे स्वभाव सुंदर कवि हेल गंगाधर से स्वभाव सुंदर कवि गंगाधर तेणु बंधुगण
ये मंचरे जो मैंने बसुँच गंगाधर बेहर भाषा गोटे पद तपस्वी लिखिते ओडिया देवी बसु से धरी तपस्वी गोटे पद कही किमंत छुआ बाछी बाछी लोक तम आसी सृजुसंती सीमाने आलोक मु तो आज बधई जनाऊँगी जे हे विधाता हे शंकर भगवान हे गंगाधर आपण कि मंत्र फुकी जी मंचरे जो मैंने आज मंडन कर मंच को से आज ये अंधकार को दूरीभूत कर मंच को आलोकित कर मंत्र देछु आ बाछी बाछी लोक तम राशि से तेणु बंधुगण मेयर साहित्य मुझे तो अनेक जगह जाइए अमेरिका जाइए लंडन जाइए सब आड़े कहूँ मेयर साहित्य भितर को जाऊनी कहीं मुझे जेहतु मो अनुष्ठान मुझे कौन कह किंतु गोटे दिन कथा ये तनया मैडम मोर कहूँ इच्छा हो मेयर उद्देश्य 1984 मसीह संवाद पत्रिका अक्टोबर 4 तार 2-3 मास पर भुवनेश्वर सूचना भवन जो आपण जयदेव भवन होती से सूचना भवन में गोटे सभा हो सभार अध्यक्षता कर उत्कल विश्वविद्यालय कुलपति प्रोफेसर मनमथनाथ दास सभा को उद्घाटन कर विख्यात पंडित प्रज्ञा पुरुष डॉक्टर जानकी वल्लभ पट्टनायक सभार अच्छा मुख्य वक्ता भाव सुरेंद्र मान अच्छा हरिकृष्ण महता अच्छा रमणा देवी ये सब उत्तुंग व्यक्तित्व सभार अच्छा से सभार जड़े जहाँ कहती सुंदर बलिष्ठ शरीर देवकम मुखर कांति आम शिकार ढंग आसी चेहरा पूरा गुलगुलिया चेहरा से सभार से आवाहक से स्वागत भाषण दौरान मुझे आगे बस ममता सहित मोर व्यक्तिगत बंधुता बहुत निबिड़ था जदि मैं इंग्राजी विभाग छात्र से इतिहास एवं आगे बसी जन पचारि ये सभा स्वागत भाषण दौरान ये कि से मत कि कहले से बंधु अनर्गल भाव अतिथि मान परिचय कर परवर्ती समय आउ जन बंधु पचारि आप जानना बोल ना से सौम्यरंजन पट्टनायक एवं से बेले मुझे आश्चर्य मुझे सौम्य पट्टनायक कि ठीक अच्छे मुझे किसी कहली ना जेहेतु मम बाबू सभार अध्यक्षता करुले मोर टे बड़ होगा मुझे गोटे स्क्रिप्ट देली मो सान भाई मुझे कहली सार मुझे 5 मिनट समय देवे मुझे निकट करूँ 1985 मसीहा 84 50 होगा एवं मन बाबू मत मंच उपर खाई हाथ देखे कल ठीक अच्छे मुझे देवी और जानकी बाबू कहले जे सी मोर अत्यंत प्रिय मत 10 मिनट समय दी जाए तेणु मुझे 5 मिनट कही 5 मिनट कहने को आप सुजोग देवे जानकी बाबू मत 81 मसीह जाणीगले ये मेयर बांचन मोर सूत्रधर हूँ गंगाधर मेयर एवं सागे सागे जानकी बाबू हसीदे मत अनेदे तो ठीक अच्छे बंधुगण मो सभा को उठीगली सभा भाषण देवी भाषण माध्यम गोटे कविता गाई से कविता थी मधुश्री मधुमेह से कविता गाइबा चाहूँ समय ना एवं से कविता द्वारा जनक भाई उद्बुद्ध है तो मत मंच उपर बसई से समय बाबू मत कहले हेलो यू डेलीवर्ड वेरी नाइस स्पीच हाथ देखते हाथटा भाई गुलगुलिया था हाथ में हाथ मिसईदेली हाथ को हाथ मिसीगला परवर्ती समय मत कहले आप कौन कहते तो नुआ नुआ अध्यापना कर कौन सब लेखा लेखी कर ये सब बही फी सब लिखी प्रजातंत्र बहुत लेखा बाहर ना आपण आमको लेखा दिखाँ आ कौन लिखते मुझे इंग्लीश ग्रामर बही लिखी मोर फैक्ट बही बाहर 1983 मसीहा समय को कहले हरिबोल यू आर रिटिंग एन इंग्लीश ग्रामर बुक कैन इट बी पॉसिबल समय को कथा मत कर से तनया जन्म है सी रोते सूर्यनगर मत कहले आप आम घर आड़े आसतु रोती 8 नंबर पारादीप कॉलोनी से मोर गोटे स्कूटर था स्कूटर धरी माछपाई जाए स्कूटर डिक्री मो ग्रामर बही किसी रखी प्रथम एडिशन जो बाहर
ମୁଁ ସମୟବାବୁଙ୍କ ପାଖରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲି। ସେ ଗୋଟେ ସୂର୍ଯ୍ୟନଗର ଆଡ଼େ ଗାଡ଼ି ବୁଲେଇଦେଲି। ଖାଟ ଲେଖାଯାଇଛି ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ଗୁଡ଼ାଏ ଲୋକ ଗଦା ହେଇଛନ୍ତି। ସାଧାରଣତଃ ଯେଉଁଠି ଗୁଡ଼ ଥିବ ସେଠି ଆପଣମାନଙ୍କର ପିମ୍ପୁଡ଼ି ହେବେ। ତେଣୁକରି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଜନତା ସାଧାରଣ କଥା ନୁହେଁ, ଗୁଡ଼ାଏ ଲୋକ ଜମା ହେଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ନେଟପ୍ଲେଟ୍ ଦେଖି ଜାଣିଲି ଏଇଟା ସମୟବାବୁଙ୍କ ଘର। ମୁଁ ଯାଇକି ସମୟବାବୁଙ୍କ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲି। ଯାଇ ଯେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚିଲି ସେତେବେଳେ ହାତୀ ବୋଲି ଗୋଟିଏ ପିଅନ ଥିଲା। ସେ ଯାଇକି ଖବର ଦେଲା ଏଇ ଲୋକ ଆସିଛନ୍ତି। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଡାକି ବସାଅ। ମୋତେ ବସେଇଲେ ଏବଂ କଫି ଆଣିଦେଲେ ପିଇବା ପାଇଁ। ତାପରେ କହିଲେ ବହି କାହିଁ? ମୁଁ ଭାବିଲି ବୋଧେ ସମୟବାବୁ ଏଇଟା ଭୁଲି ଯାଇଥିଲି, କିନ୍ତୁ ସେ ଆଣି ମୋତେ ଗୋଟିଏ କହିଲେ ବହି ବହି ମୋ ଡିକିରେ ଅଛି। ମୁଁ ଯାଇ ସ୍କୁଟରରୁ ଡିକିରୁ ବାହାର କରି ବହିଟି ଆଣି ତାଙ୍କୁ ଧରେଇ ଦେଲି। ଆରେ ବା, ବଢ଼ିଆ ବହିଟା ଆପଣ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଏଇ ବହିଟାକୁ ମୁଁ ଛାପିବି। 1985 ମସିହା କଥା। ସମୟବାବୁ ସେ ବହିଟିକୁ ପ୍ରକାଶ କଲେ। ତାର 3-4 ମାସ ପରେ ପ୍ରକାଶ ହେଲା। ତାର ବର୍ଷକ ପରେ ମୁଁ ଟିକେ ବେଶୀ ରୟାଲିଟି ଡିମାଣ୍ଡ କଲି। ମୁଁ କହିଲି ମୋତେ 1% ଦିଆଯାଉ। ସମୟବାବୁ ସେତେବେଳେ ଭାରି ମଜାଳିଆ ଲୋକ। ସେ ମୋତେ କହିଲେ ହ୍ୱାଟ୍, I cannot pay such a huge amount, who will marry my daughter Tanaya? ସେତେବେଳେ ତନୟା ହେଇଛି 2 ମାସ ହେଇଛି। ସେୟା ଚିନ୍ତା କଲି। ମୁଁ ଖାଲି ତନୟା କଥା କହୁଛି। who will marry my daughter Tanaya? ତଲିନା। ସମୟବାବୁ ଏଇ ଭାଷାରେ ମୋତେ କହିଲେ। ଏବଂ ସେତିକି ବେଳେ ମୋର କିଛି କହିଲେ ନାହିଁ। ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯେ ଚାକଡ଼ା କଣ୍ଡକ୍ଟର ଥିଲା କହିଲେ 5,000 ଟଙ୍କା ଆଣି ଏକ ପାଠଶାଳା ଦିଅ। କହିଲେ ପଛରେ ରୟାଲି ଫାଇଲ୍ କଥା ଆମେ ଦେଖିବା। ତାପରେ ମୋ ଦାନାର ବହି ସଫା ହେଲା। ତେଣୁ ତା ଭିତରକୁ ଯାଉନି। ସେତିକି ବେଳେ ତନୟା କିଏ ମୁଁ ସେଇ ନାଁଟା ଶୁଣିଥିଲି, କିନ୍ତୁ ତାପରେ ଆଉ ତାଙ୍କ ସହିତ ମୋର ଦେଖା ସାକ୍ଷାତ ହେଇନାହିଁ। ତା ଭିତରେ ଏତେ ବୟସ ଅତିକ୍ରାନ୍ତ ବର୍ଷ ଅତିକ୍ରାନ୍ତ ହେଇଗଲାଣି। ଯାହା ସୌଭାଗ୍ୟକ୍ରମେ ତନୟା ଆଜି ହଠାତ୍ ଆସି ମୋତେ ଚମକେଇଥିଲେ। ଯାହାକୁ ସଭାପତି ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେରଙ୍କ ତପସ୍ୱୀରୁ ଗୋଟେ ପଦ ମୁଁ ମନେ କରୁଛି। କରିବ କେବିହାର ରାଜଲକ୍ଷ୍ମୀ ହୃଦଭାର, ସୀତା କରି ପରିହାର ଘୋର ପିପାସା, ମାଗୁ ମାନସରେ ନଥିଲା ଆଶା। ମୁଁ ମାନସରେ ଆଶା ନଥିଲା ଯେ ତନୟା ପ୍ରକୃତ ଆସିବି ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ତାହା ସମ୍ଭବ ହେଲା ଶ୍ରୀ ଗଙ୍ଗାଧରଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ। ମାଗୁ ମାନସରେ ନଥିଲା ଆଶା, କରିବ କେବିହାର ରାଜଲକ୍ଷ୍ମୀ ହୃଦଭାର, ସୀତା କରି ପରିହାର। ବନ୍ଧୁଗଣ, 2020 ମସିହାରେ ମୋର ଗୋଟେ ବ୍ରେନ୍ ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ ହେଇଥିଲା ଏବଂ ତା ଫଳରେ ଗୋଟେ ସମୟ ଥିଲା ମୁଁ ଘଣ୍ଟା ଠିଆ ହେଇକି ହିନ୍ଦୀରେ ଓଡ଼ିଆ 2ଟା ଭାଷାରେ ଭାଷଣ ମାରୁଥିଲି। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ସେ ସମୟ ନାହିଁ, ପୁଣି ବୟସ ବି ଅତିକ୍ରାନ୍ତ ହେଇଗଲାଣି। ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ତନୟା ଆଜି ମଞ୍ଚକୁ ମଣ୍ଡନ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ବଧେଇ ଜଣାଉଛି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଫଟୋ ତାଙ୍କର ଦେଖିଲି। ସେ ଫଟୋରେ ତାଙ୍କର ଡିଗ୍ରୀ ସେ ରଖିଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ବାଳକୁ ଧରି ଆଖି ଯୋଉଠି ଅନେଇଛି। ମୁଁ ଜାଣି ସେଠିର ଆଖିରେ ଆଖି ସ୍ୱପ୍ନ ଏବଂ ଜଣେ ଏଡିଟର ସେଇଭଳି ହେବା ଦରକାର। ସ୍ୱପ୍ନ ନ ଦେଖିଲେ କେହି ବଡ଼ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ସେ ସ୍ୱପ୍ନ ନେଇ ସେ ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ସମୟବାବୁଙ୍କୁ ବଧେଇ ଜଣାଉଛି। ସେ ତାଙ୍କୁ ଏତେ କମ୍ ବୟସରେ ସମ୍ବାଦବଳୀର ପ୍ରମୁଖ ଦୈନିକ ଖବରକାଗଜ ସେ କରିଦେଲେ ସମ୍ପାଦକ। ଯାହାକୁ କହନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁକି ସେଇ ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେରଙ୍କ କିଚକବଦ୍ଧ ଭାଷାରେ ସୁନା ଶିର କରବନ୍ତ ହେଲେ କେଠିରି ଦେଇଛି ପଦେ, ଅସମ୍ଭବ ସିନା ବିକଶିତ ପୁଷ୍ପ ପଡ଼ିଦେବା ସତ ପଦେ। ତେଣୁ ସୁନାଶିର ମାନେ ଇନ୍ଦ୍ର ପଦ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ମିଳିଗଲା ସେ ଆଉ ତାକୁ ଛାଡ଼ିବେ। ଯେମିତି ଗୋଟେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ସୁମନ ଗୋଟେ ଭଁର ଯାଉଛି ସେ ଯେମିତି ହେଲେ ସେ ଫୁଲ ଉପରେ ଟିକେ ବସିବ। ସେଇ ନ୍ୟାୟରେ ତନୟା ଆଉ ଛାଡ଼ିଲେ ନାହିଁ। ଯେ ନା ମୁଁ ସମ୍ବାଦର ସମ୍ପାଦକ ହେବି, ବଧେଇ ଜଣାଉଛି। ଏବଂ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଯେଉଁ ସବୁ ସହଚରୀ, କାଲି ଜଣେ ମୋର ବନ୍ଧୁ ବିଷ୍ଣୁବାବୁ କହି ବସିଛନ୍ତି। ବିଷ୍ଣୁବାବୁ କହୁଥିଲେ ସମସ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି ନାରୀ। ଆମ ବେଦର ଏମିତି ଗୋଟେ ବିଚାର
ଯେ ପୁରୁଷ ଜଣେ ସମସ୍ତେ ନାରୀ ସେଇ ନ୍ୟାୟରେ କନ୍ୟା ଏବଂ ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚଳାଉଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସବୁ ସହଚରୀମାନେ ଅଛନ୍ତି ମୁଁ ତାକୁ ଗୋଟେ ପରାମର୍ଶ ଦେବି ଏ ତପସ୍ୱୀଙ୍କୁ ଗୋଟେ ପଦ ଉଦ୍ଧାର କରିବ ମୁଁ ପରାମର୍ଶ ଦେବି। ତରୁଣୀମାନଙ୍କ ସମୃଦ୍ଧି ରହି ଜଳବାୟୁ ତୁଣ୍ଡିରେ ରହି ତେଜୁଥିବୁ ତାଙ୍କ ଉତ୍ସାହ ଦୀପ ତେଜୁ ନଥିବେ ସେ ପୁରୁଷ ମିପ ଦେଇଛି ମୁଁ ତାକୁ କହି ଆଉ ପାନ ଭୋଜନରେ ଲଜ୍ଜା ନ କରିବୁ। ଆମେ ଏଠି ଯାହା ଖାଇବାକୁ ଦେବୁ ଆପଣ ଖାଇବେ ପାଣି ଦେଲେ ପିଇବେ ପାନ ଭୋଜନ ଏଥିରେ ଲଜ୍ଜା କରିବେନି। ଆଉ ପାନ ଭୋଜନରେ ଲଜ୍ଜା ନ କରିବୁ ପିପାସା ବହୁତ ଘାସ। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଶେଷରେ ଖାଲି ଗୋଟାଏ ପଦ ମୁଁ ସମୟକୁ ଥରେ କହିଥିଲି ଯେ ସମୟକୁ ଅବିକଳ ପ୍ରତିଶୋଧ ଉଚିତ ନାହିଁ। ଶାନ୍ତିପ୍ରଦ ଶବ୍ଦ ପ୍ରିୟ ଭାଷଣ ଜୀବନର ଅଟେ ତୁମ୍ଭ ଭୂଷଣ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ତମ୍ଭ ଲେଖା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସ୍ତମ୍ଭ ହେଉଛି ଦେଖୁଛି ସମାଜ ସବୁ ଦେଖୁଛି ବେଳେବେଳେ ଇଚ୍ଛା ହୁଏ କାମ ତ ବାଙ୍ଗାଲୋରରେ ରହେ ବେଳେବେଳେ ଇଚ୍ଛା ହୁଏ ଆରେ କନ୍ୟାକୁ ସୁନ୍ଦର ଲେଖୁଛନ୍ତି। ଶାନ୍ତିପ୍ରଦ ଶବ୍ଦ ପ୍ରିୟ ଭାଷଣ ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ମନକୁ ବଙ୍ଗାଲୋର ତପସ୍ୱୀ ମୁଁ କହୁଛି। ଶାନ୍ତିପ୍ରଦ ଶବ୍ଦ ପ୍ରିୟ ଭାଷଣ ଜୀବନର ଅଟେ ତୁମ୍ଭ ଭୂଷଣ। ମନକୁ ତ ଛୁଇଁ ନାହିଁ କପଟ ସେ କପଟତା ଭିତରକୁ ଯାଇନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଆଟିଟିକି ପ୍ରତିଦିନ ପଠେଇଦେଲି ଅନେକ ଜାଗାରେ ଆଉ ଥିଲେ ସେ ଆଟିଟିଟା ମୋତେ ବାହାରି ନଥାନ୍ତା। କାରଣ ଆମ ଓଡ଼ିଆମାନଙ୍କ ପ୍ରକୃତି କ'ଣ ଜଣେ ଯେଉଁ ଉପରକୁ ଉଠିଲେ ଆଉ ଜଣେ ତା ଗୋଡ଼କୁ ଟାଣିବ। ଅନେକ ହାତରେ ପଡ଼ିଗଲା ସେ ଆଟିଟିଟା ସେ ଯେମିତି ହେଲେ ବାହାର ତା ଉପରେ ତାଙ୍କର ଯେ ବାର୍ତ୍ତା ସମ୍ପାଦକ ଥିଲେ ଅରବିନ୍ଦ ବାବୁ ତାଙ୍କୁ ବି ଗୋଟିଏ ଆଟିଟି ଦେଇଥିଲେ ସେ ତାକୁ ବାହାର କରିଦେଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ କିଛି ଲୋକ ପ୍ରତିରୋଧ କରିଥିଲେ ମୁଁ ଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ବହୁତ କାମକୁ ଲୋକ ବୁଝିବେ ଯେହେତୁ ଆପଣ ଏତେ ବଡ଼ ପଦବୀରେ ଅଛନ୍ତି କାହା କଥାରେ ପ୍ରଭାବିତ ହେବେ ନାହିଁ କାହା ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହେବେ ନିଜେ ନିଜର ଡିସିସନ୍ ନେବେ ପୁରା ଦୃଢ଼ ନିଶ୍ଚିତ ଯେଉଁ ଆସନରେ ବସିଛନ୍ତି ସେଇଟା ହେଉଛି ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟ ସିଂହାସନ। କାହା ଦ୍ୱାରା ମୋତେ ପରିଚାଳିତ ସେଥିପାଇଁ କହିଲି ଶାନ୍ତିପ୍ରଦ ଶବ୍ଦ ପ୍ରିୟ ଭାଷଣ ଜୀବନର ଅଟେ ତୁମ୍ଭ ଭୂଷଣ। ମନକୁ ତ ଛୁଇଁ ନାହିଁ କପଟ ମାୟାଟି ପଶିବ ତୁମ୍ଭ ନିକଟ। ତୁମ୍ଭ ଏ ରମ୍ୟ ସମୟମୂରତି କହିଦେଉଅଛି ବିଷୟ ପ୍ରବାହେ ନାହିଁ ଏଠି ଅନୁରକ୍ତି। ଆଇ ଏମ୍ ନଟ୍ ଏକ୍ସାଗରେଟିଂ ଏଠି କିଛି ଅନୁରକ୍ତି ନାହିଁ ଯାହା ସତ୍ୟ। ତେଣୁ ବନ୍ଧୁଗଣ ମହତା ଭିତରକୁ ଯାଉନି ଆପଣ କହିଲେ ଏଇଟା ମୁଖ୍ୟ ବକ୍ତା ନା କ'ଣ। ଆଜିର ସମ୍ମାନିତ ବକ୍ତା ଡକ୍ଟର କବିତା ମିଶ୍ର ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଉଦୟନାଥ ସ୍ୱୟଂଶାସିତ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର ସେଇଟା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ହେଇଗଲା ତାର ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଅଧ୍ୟାପିକା ଓଡ଼ିଆ ବିଭାଗର ବରିଷ୍ଠ ଅଧ୍ୟାପିକା। ସେମାନେ ତାଙ୍କ କଲେଜରେ ମୋତେ ଦୁଇଥର ଡାକିଛନ୍ତି। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଆବିଷ୍କାର କଲି ଆରେ ତ ଭଲ କହୁଛନ୍ତି। ତ ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗରେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଆମେ ଟିକେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହ ଦେବା ଯାହା ମୁଁ କନ୍ୟାଙ୍କ ବିଷୟରେ କହୁଥିଲି ଉତ୍ସାହ ଦେବାକୁ